చక్కనైన నృత్య ప్రదర్శననిచ్చేందుకు సువర్చలాదేవి బృందం మన ముందుకొచ్చారు. ఆలయ నృత్యం కాకతీయుల కళా ప్రభావానికి అద్దం పట్టే నాట్య కళ ఆంధ్రనాట్యం. శతాబ్దాల నాటి ఆ కళను అపూర్వంగా ఆవిష్కరించిన ప్రముఖ కళాకారుడు కీర్తిశేషులు నటరాజ రామకృష్ణ. ఆయన శిష్యురాలిగా ఎదిగిన సువర్చలాదేవి ఆంధ్రనాట్యంలో పేరు ప్రతిష్టలు సంపాదించారు. వారి బృందం మన ముందు నృత్యాన్ని ప్రదర్శించడానికి సంధ్యావందనం పేరిట రమణీయ ఆలయ నృత్యాన్ని ప్రదర్శించి మనల్ని తన్మయుల్ని చేయడానికి విచ్చేశారు. వారిని కార్యక్రమం ప్రారంభించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. सकल सुरगण विजय सुभकर ईशतालमिदं महत् सकल सुरगण विजय सुभकर ईशतालमिदं महत् परमेशतालमिदं महत् परमेशतालमिदं महत् परमेशतालमिदं महत् वाग्देवी धृतवल्लके शतमखो वेणुं दधत्पद्मजः ताळोन्निद्रकरो रमा भगवती गेय प्रयोगान्विता विष्णुसान्द्र मृदङ्गवादनपटुः देवा समस्तास्थितौ सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिम् संध्याताण्डवमूर्ति शंकर शशिधर नमो नमो संध्याताण्डवमूर्ति शंकर शशिधर नमो नमो ताण्डवमूर्ति शंकर शशिधर नमो नमो दिंदा किटतक तकतरि किटतक दिंदा किटतक तकतरि किटतक दिंदा किटतक दिंदा किटतक दिंदा किटतक तकतरि किटतक तुम दिंदा किटतक तकतरि किटतक तुम दिंदा किटतक तकतरि किटतक दिंदा किटतक तकतरि किटतक दिंदा किटतक तकतरि किटतक दिंदा किटतक दिंदा किटतक दिंदा किटतक तकतरि किटतक तुम दिंदा किटतक तकतरि किटतक तुम दिंदा किटतक तकतरि किटतक दिंदा किटतक तकतरि किटतक दिंदा किटतक तकतरि किटतक दिंदा किटतक दिंदा किटतक दिंदा किटतक तकतरि किटतक तुम दिंदा किटतक तकतरि किटतक तुम
ದಿಂದಾ ಕಿಟ ತಕ ತಕ ತರಿ ಕಿಟ ತಕ ಸಂಧ್ಯಾ ತಾಂಡವ ಮೂರ್ತಿ ಶಂಕರ ಶಶಿಧರ ನಮೋ ನಮೋ 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 ಸಂಧ್ಯಾ ತಾಂಡವ ಮೂರ್ತಿ ತಗತರಿ ಕಿಟ ತಕ 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 ದಿಂದ ತೊಂ ತಗತರಿ ಕಿಟ ತಕ ದರಿ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತೊಂ ತಗತರಿ ಕಿಟ ತಕ ದರಿ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತೊಂ ತಗತರಿ ಕಿಟ ತಕ ದರಿ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತಗತರಿ 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 ಕಿಟ ತಕ ದಿಂದ ತೊಂ ತಗತರಿ ಕಿಟ ತಕ ದರಿ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತೊಂ ತಗತರಿ ಕಿಟ ತಕ ದರಿ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತೊಂ ತಗತರಿ ಕಿಟ ತಕ ದರಿ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತಗತರಿ 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 ಕಿಟ ತಕ ದಿಂದ ತೊಂ ತಗತರಿ ಕಿಟ ತಕ ದರಿ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತೊಂ ತಗತರಿ ಕಿಟ ತಕ ದರಿ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತೊಂ ತಗತರಿ ಕಿಟ ತಕ ದರಿ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ಪಾಲನೇತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪಾಹಿ ಧ್ರುವ ತಾಳ ನೃತ ಪ್ರಿಯ 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 ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ಧಿಕ್ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತುಂ ಗಿಟ ಕಿಟ ತಕ ನನ್ ಗಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತಕ ದಿಗಿಣ ತೋ ತಕ ದಿಗಿಣ ತೋ ತಕ ದಿಗಿಣ ತೋ ತಕ್ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ಧಿಕ್ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತುಂ ಗಿಟ ಕಿಟ ತಕ ನನ್ ಗಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತಕ ದಿಗಿಣ ತೋ ತಕ ದಿಗಿಣ ತೋ ತಕ ದಿಗಿಣ ತೋ ತಕ್ ಕಿಟ ತಕ ಧಿಕ್ ಕಿಟ ತಕ ತುಂ ಗಿಟ ತಕ ನನ್ ಗಿಟ ತಕ ತಕ ಗಿಡ ತಕ ಗಿಡ ತಕ ಗಿಡ ತಕ್ ಕಿಟ ತಕ ಧಿಕ್ ಕಿಟ ತಕ ತುಂ ಗಿಟ ತಕ ನನ್ ಗಿಟ ತಕ ತಕ ಗಿಡ ತಕ ಗಿಡ ತಕ ಗಿಡ ತಕಿಟ ತಕಿಟ ತಕ ದಿಕ್ಕಿಟ ದಿಕ್ಕಿಟ ತಕ ತುಂಗಿಟ ತುಂಗಿಟ ತಕ ನಂಗಿಟ ನಂಗಿಟ ತಕ್ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕಿನ ತೋಂ ತಕ್ಕ ದಿಗ್ಗಿನ ತೋ ತಕ್ಕ ದಿಗ್ಗಿನ ತೋ ತಕ್ಕಿಟ ತಕ್ಕಿಟ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕಿಟ ದಿಕ್ಕಿಟ ತಕ್ಕ ತುಂಗಿಟ ತುಂಗಿಟ ತಕ್ಕ ನಂಗಿಟ ನಂಗಿಟ ತಕ್ ತಕ್ಕ ದಿಗ್ಗಿನ ತೋ ತಕ್ಕ ದಿಗ್ಗಿನ ತೋ ತಕ್ಕ ದಿಗ್ಗಿನ ತೋ ತಕ್ಕಿಟ ತಕ್ಕಿಟ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕಿಟ ದಿಕ್ಕಿಟ ತಕ್ಕ ತುಂಗಿಟ ತುಂಗಿಟ ತಕ್ಕ ನಂಗಿಟ ನಂಗಿಟ ತಕ್ ತಕ್ಕ ದಿಗ್ಗಿನ ತೋ ತಕ್ಕ ದಿಗ್ಗಿನ ತೋ ತಕ್ಕ ದಿಗ್ಗಿನ ತೋ ತಗುದು ತಲಲ ಚತುರ್ಭಾಗ ಚಾರೀಕರನಾಗಹಾರ ಕೈಸಿಕಿ ವೃತ್ತಿ ಪಾದಘಾಟನ ಪ್ರಬಂಧಯತಿ ಸಮ್ಮಿಳಿತನತನ ಸಂಧ್ಯಾ ತಾಂಡವ ಮೂರ್ತಿ ಶಂಕರ ಶಶಿಧರ ನಮೋ ನಮೋ
తాండవమూర్తి శంకర అంటూ చక్కనైన ఆలయ నృత్య సంప్రదాయంలో నాట్యాన్ని ప్రదర్శించారు సువర్చలాదేవి బృందం. వారికి మనందరి కరతాళ ధ్వనితో ధన్యవాదాలు తెలియజేద్దాం.